حضرات وہ وقت آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں, نوجوانوں, میرے بھائیوں, مجھے بہت بڑی ایک ذمہ داری دی گئی ہے. مجھے ایسی شخصیت کا تعارف کرانے کے لیے کہا گیا ہے جسے ساری دنیا جانتی ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, کیا کہوں کہ عمران خان کون ہے, لیکن ایک بات میں آپ کو واضح طور پہ بتاتا ہوں کہ آج منگل کے دن 11 جون 7:50 آج آپ ٹائم نوٹ کر لیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ شخص پاکستان میں انصاف لائے گا, پاکستان سے کرپشن دور کرے گا, پاکستان سے مہنگائی دور کرے گا. میں یہ کیوں اتنے یقین سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ آج تک اس شخص نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے. چاہے وہ ورلڈ کپ ہو, اس نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں قوم کو ورلڈ کپ جیت کے دکھاؤں گا. اس نے قوم کو ورلڈ کپ جیت کے دکھا دیا. اس نے قوم سے وعدہ کیا تھا, اس نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں کینسر ہسپتال بنا کے دکھاؤں گا. اس نے کینسر ہسپتال بنا کے دکھا دیا. لوگوں نے کہا تھا کہ کینسر ہسپتال نہیں بنے گا, اس نے بنا کے دکھایا. لوگوں نے کہا تھا کینسر ہسپتال چلے گا نہیں, اس نے چلا کے دکھایا. لوگوں نے کہا تھا کہ اس ہسپتال میں مفت علاج نہیں ہوگا. دنیا گواہ ہے کہ شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال دنیا کا واحد ایسا ہسپتال ہے جہاں مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے. دوستو, میں نے کہا کہ یہ شخص جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس شخص کی نیت صاف ہے. اس نے تمام عمر اپنے اصولوں کی پاسبانی کی ہے. اس نے کسی سے ناانصافی نہیں کی, کبھی اپنے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کی. کرکٹ ٹیم میں جب کپتان تھا تو میرٹ پہ کھلاڑیوں کو لے کے آیا. یہاں تک کہ جب میرٹ کا معاملہ آیا تو اپنے کزن کو, یہ اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ فیصلہ تھا, لیکن چونکہ ٹیم کا سوال تھا اپنے کزن کو بھی اس نے ٹیم سے نکال دیا. چھوٹے چھوٹے گاؤں سے پلیئروں کو لے کے اس نے بڑے بڑے ہیرو بنا دیا. تو بھائیوں, یہ ہوتی ہے نیت کی صفائی اور ارادے کی پختگی. اگر چٹان کی طرح پختہ ارادہ ہو, نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں. اور یہ شخص نیتوں کا صاف ہے, اس کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط ہیں. انشاءاللہ پاکستان کے یہ حالات, آپ کے حالات بدلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو, تھوڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو, تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑے گا کہ میری آواز بالکل خراب ہوئی ہے, لیکن سنیں ذرا 5 منٹ میری بات سن لیں. آج تحریک انصاف کو تقریباً 1.5 مہینہ ہوا, اور مجھے یہ خوشی ہے کہ پاکستان میں سب کرپشن کی بات کر رہے ہیں. سنیں سر, میں سمجھتا ہوں دوستو, خاموشی, تھوڑی سی خاموشی. کہ پاکستانی لوگ اب یہ چیز, یہ جو کرپشن ہے ہمارے ملک میں, یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب تک
जितनी करप्शन पाकिस्तान में होती रही, हमारी कौम इसको अब तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि ये लिखा गया कि बेनज़ीर और आसिफ जरदारी की 2.5 मिलियन पाउंड की एक कोई घर खरीदा गया इंग्लैंड में। सुने अब हमें ये नहीं पता कि ये वाकई खरीदा गया या नहीं, लेकिन हमें ये चीज समझ आई कि तकरीबन 3.5 टन सामान इंग्लैंड भेजा गया PIA पे और मुफ्त। तो हमारी कौम ये अब तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। हम ये पूछना चाहते हैं कि किधर से, ये क्यों, कैसे। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि आगे से ये जो पाकिस्तानी कौम से धोखे होते रहे हैं, हम अपने हुक्मरानों से तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए आज मुझे बहुत खुशी हुई कि तहरीक इंसाफ का पहला ऑफिस गड़ी शॉ में खुला। एक मेरा गला बहुत खराब है, मैं आपसे और बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि देखें, सिर्फ आप तहरीक को कामयाबी जब देंगे, ये आपकी कामयाबी है। तहरीक कामयाब होती है, पाकिस्तान में इंशाल्लाह इंसाफ आता है। जो भी हम कहेंगे आपको करके दिखाएंगे। कोई आपसे ये जो आज तक झूठ बोलेगा आपसे, इंशाल्लाह जो बात कहेंगे सच बोलेंगे। कोई कुछ नहीं कर सकेंगे तो आपको झूठे वादे नहीं करेंगे। और मैं आपसे सिर्फ एक दरखास्त है, जो भी तहरीक को ज्वाइन करे सिर्फ ये याद रखे कि अय्या का नाम बदो व अय्या का नस्ताइन, कि आपने किसी इंसान के सामने नहीं झुकना। हमें सिर्फ दिलेर लोगों की जरूरत है, बुज़दिल लोगों की जरूरत नहीं। दोस्तों मेरी बात सुने। दोस्तों सिर्फ मैं चाहूंगा कि आप जब तहरीक को ज्वाइन करें अपने दोस्तों को शामिल करें इसमें। हमारी ये पहला ऑफिस है लाहौर में, सारे लाहौर में हम ऑफिसेस खोलेंगे, सारे पाकिस्तान में खोलेंगे। और इंशाअल्लाह तहरीक जब अगले इलेक्शंस आएंगे, हम पूरी तरह ऐसी फाइट करेंगे जो आज तक हुई नहीं पाकिस्तान में। लोग समझते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, कोई पैसे नहीं, जिस तरह पैसे आज तक खर्च होते रहे हैं, कोई हम ऐसे पैसे खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। इंसाफ के ऊपर ये तहरीक चलेगी। आप लोगों को क़यादत देगी, आपकी तरफ से क़यादत आएगी, चमचा कल्चर खत्म करेगी, VIP कल्चर खत्म करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। दोस्तों